ଥିଲା ସେଠି ଗୋଟେ ହାଟ କରାଯିବ। ସବୁ ଦୋକାନୀ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ବି ନିବେଦନ କରିବି ଆପଣମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ କାହାର କ୍ଷତି କରିବା, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ନିଜେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ଏବଂ ସଠିକ୍ ଜାଗା ନିରୂପଣ କରି ବହୁତ ବଡ଼ ଜାଗା ଅଛି ସେଠି ମାଛ ମାଂସ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପରିବା ହାଟ ମଧ୍ୟ ସେଠି ହେଇପାରିବ। ସେଟା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି ଆମର ପୌରାଧିକା ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିବି କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କୌଶଳ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ଆମେ କରିଛୁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର ଅଛି କାରଣ এই ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଆମେ ଦୋକାନ ବଜାର କଲା ବେଳକୁ ଆମେମାନେ ପାର୍କିଂ କଲାବେଳକୁ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ରହୁଛନ୍ତି ଏ ଭାରି ଜାଲ ତଳେ ବିଭିନ୍ନ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଯାଇକି ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇକି ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନହାନି ମଧ୍ୟ ଘଟୁଛି। ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି माननीय जिलापाल अच्छा मुझे अवगत कराऊँगी जे गोमाता मान अवस्था देखो कि अव्यवस्था पड़ी मुझे भावी आम पौरपालिका भितर गोटे ड्रामा जगह गोटे डिमार्केटेड कर जो भैकेट अच्छी गोटे गोशाला निहाती आवश्यकता रही चाबी नुहे निष्पत्ति नवाक पड़ो ये आज पवित्र दिवस ये पवित्र निष्पत्ति हवा दरकार गोटे गोशाला निहाती आवश्यकता रही से भितर आम गाड़ी घोड़ा कर प्राण हरने ताकू जे धक्का दौर से तेणु ये गोटे आम बड़ा समस्या दंडायमान होती तो यहाँ खूब शीघ्र टे जिला प्रशासन लेवल कार्यक्रम कराए जो आम कोचर जमी अच्छी समस्त को भी मुवेदन करी आम गोरु गाई को रास्ता को न छाड़ी आम शीघ्र डिमार्केटेड कर गोशाला करवा से जिते गोमाता मैंने रास्ता घाटे पड़ुंट निश्चित भाव से पहुँचवार व्यवस्था आवश्यकता रही एमती विभिन्न कार्यक्रम रही।